Anatong Ebanghelyo para Lunes, ani kalimang nga simana han Kwaresma han tuig A, sumalakan San Juan, Kapitulo 8, versikulo 1 ngadto hiton 11. Napakadto Hesus sa bukid han mga olibo. Han pagkabuwas han temprano pa, binalik hiya templo. Ginalirungan hiya han mga tao, nanlilingkod hiya nga nagtikang hin pagtutdo ha ira. Gindarahan mga magturod duhan balaod ngan mga Pariseo in usa nga babae nga hindakpan nga nanlibog ngan ging patindog iha atubangan ni rangatanan. Nagsiring hirakan Hesus magturod do hindakpan ini nga babae nga nanlibog. Haaton balaod iginsugo ni Moises nga kinahanglan batuon tubtob kamatay insugad nga babae. Yan na anuman animo isisiring. Iginsiring nira inihin pagbitik ha iya basi may sumbong nira Jesus. Kundi tinamo di Jesus nga nagsurat hatuna pinaagi ha niya tudlo. Samtang nagpipinakiana hira tinuk daw Jesus nga nagsiring ha ira. Umuna hin pagbato ha iya anwaray sala ha iyo. Ngan tinamod na liwat hiya nga nagsurat hatuna. Han pakabati nira hini nagpatag usahira hin pagbaya tikang han mga magurang. Nahibilin nala Jesus nga nan babae nga nakada pa harani ha iya. Ina nga di Jesus nga nagpakiana ha iya. Waray naman hiramana, waray ba nahibilin hin pagsiro ta imo? Waray bisan usa nagbatunan babae. Nagsiring Jesus, diri liwat ako magsisiro ta imo. Hala kadto na kundi ayaw na pagpinakasala. Kabugtuan ang maupay nga sumat han atong katalwasan pagdayawon ka Kristo. Baraan nga maupay nga takna ha iyo nga tanan. Mayad ako eksperyensya nga mayad ako hadtog pakumpisal nga nagtatampo hira pero diri hira kasal no. Nagtatampo hira sugad hin mag-asawa. Ngan hawaray mag-iya namatay ang babae kay may da niya grabe nga sakit, may da niya cancer. Nahinumdum ako han pag-istorya ko haira nga duha hira aging pakumpisal. Ngan nga duha hira nagkumpisan, nga duha hira kinarawat an absolution. Ngan nagtaliko hira nga magigitimang nun na hira. Ngan diri na mabubuhi ng mag-asawa kundi sugod na lahin magbugto. Ngayon nung ako paglubong na han babae, han kamatayan babae. Ang lalaki in tawon kay na-reconcile man niya sa Dios, nahiusa man niya nga, nahibalik man niya tungod na iya pagbasol ng pagkumpisal. Kita damo nga mga manirimbangan kawalan ni sa kingkatok nira sa Kristiya nga nagsinira. Kaya napardiin mo gin pakomunyon adto nga lalaki diri ka ba maaram nga hira asahini asahiton ang tatampo hin makasasala na kinabuhi. Aram kamo nahindom akiton kay nakikita ko ang gibuhatan Pariseo kanang mga eskriba adto nga babae. Kita may ada naton ba naturalesa hin paghusgarit ato ni sa tao. Nahindom ko ginsiring ko an mga kinadtuha sa Kristo nga nakon itong kuri magada iyo naguhusgar kamo diri kamo maaram iti istorya. Di kamo maaram nga iton hira nga duha nang umpisal nga nagsaad etc. nga ira natutuhayan ira kinabuhi. Kay ano hirahin o kamo, hirahin o kita. Nga diri maghahatag hin pasaylo. Kung ang Ginoo mismo nagpapasaylo, kay nga diri kita nakakagpasaylo. So di dahil nga aton yan Ebanghelyo, nakikita ta ini nga kamatuoran. Ka mapinasayloon ni Jesus. Pero gintutuan liwat niya hin importante nga leksyon ang mga eskriba nga mga Pariseo. Kay tinuod may ton kabugtuan nga deday itong balaod ni Moises, ginsusugugod niya nga hidakpan nga manlibog, kinahanglan pagbatuon nga dahang kamatay. No, ayo tanda pagkarukayakan na iton kung kay ano ang katuyuanan nito, no? Basta tinuod dito nga may balaod ni Moises. No? Pero nakita ta nga inunan o nira hibaro nga ang babae na libog, kay siguro ginhanip nira o kundi man
may daan na rin sugo maghanip. Karag sigon, ano ka nga klasehin tao nga nagbabantay ka iton imoy kasi makasasala. Dirila iton makasasala, iton nanlilibog nakakasala, pati liwati ikaw. No? Sanglit marakohan, ira naging prepare sa Jesus nga magyakan kung ano niya sisiring yung unong babae. Kay sumiri nga ni Jesus nga ayaw niyo paglabtihiya. Ira iistorya nga Jesus na supakan balaod ni Moises. Pero sumiringan ilo at Jesus ang lapagbatuahiya, masiringhira nga Jesus na talapas san balaod ang mga Romano nga idindidiri ang capital punishment hadto, no? Kung waray trial, ano kung waray kung dirian ay taganhin tsansa itong tao nga ginako sa rin pagdepende pagpanalipunan na kalugaringon. So kung bisan anong pagyakron ni Jesus, hihimuon nila nga rason pagkondenar ha iya. Pero pag siring ni Jesus, bisan nung waray sa laiyo asay umuna pag batuhin nga babae, tapos nagsurat niya, may da mga komentaristang nasiring, iginsurat daw kuno ni Jesus sa tuna ang mga salahan kada usaha ira. Asay nga tanan hira nagkabaya darahing kaawod. Pero itong puntos kabugtuan, ang pagsiring ni Jesus san babae, waray ba nahibilinhin pag siro ta imo? Pag sining babae, waray bisan usa sining Jesus, diri iliwat ako masiro ta iyo. Diri iliwat ako masiro ta imo. Kadto na lakat ngan ayaw na pagpinakasala. Duha nga butang. Una ni Jesus, waray sining nga maupay ang gibuhat ang babae, no? Siniring niya nga ayaw na pagpinakasala. Kundi ikaduha at pinaka-importante, ano yung pagsiring diri, liwat ako masiro ta imo. Kaya ano, kinita niya ang kasing-kasing ang babae na nagbabasol. Pulong pa ba ni Pope St. John Paul II, iton bayhon han Ginoo Jesucristo, bayhon han kaluoy sa Dios. Sanglit kon kita nasunod na iya, ini nga bayhon ipakita taliwat. Ginoo Jesucristo, pasaylo kami nga kami mahusgaron, inautuntangan imo bayhon, makita maliwat dinan amon pagin maluluyonan iba. Pinaagyan imo ngaran, nga amon Ginoo. Amen.